Ok. Vamos começar a classe de hoje. Já estamos gravando. Boas noites a todos, os que estão em remoto com nós outros e os que estão acá de uma maneira presencial. A classe de hoje vamos falar de Tikkun e vamos explicar pouquinho que é o Tikkun desde o ponto de vista espiritual, desde o ponto de vista da Kabbalah. Vou começar compartilhando umas pantalhas com vocês para que nos ajude a entender ou apoiar-nos também em pouquinho de informação. Oi, não é isto? O link está errado, perdona-me. Vamos manualmente, então. Ya. ¿Por qué recording? Porque están grabando. Tikkun. Tikkun, la tradução seria correção. Pero vamos entender o que significa, como devemos entender correção desde o ponto de vista da Kabbalah. É correção ou também reparação de nossa alma. Significa é como corrigir nossa alma. Cada de nós, quando vêm a este mundo, quando chegamos ou nascemos, quando nos incorporamos neste mundo, desde o ponto de vista espiritual, temos objetivo, temos algo que fazer acá. Não venimos de casualidade. E nossa tarefa tampouco não é casual. Nossa tarefa tem significado específico. E o significado é exatamente o Tikkun. É o que devemos fazer neste mundo. Nosso objetivo neste mundo. O Tikkun está bem relacionado com o conceito da alma, que não desenvolvemos demasiado, falamos algumas vezes, pero nossa alma, em vidas passadas, fizeram parte do trabalho, pero não lograram hacerlo todo. Isso significa boa parte do entendimento de qual é o nosso objetivo, qual é o nosso Tikkun nesta vida, é também entender o ponto que já recorrimos, o que já hicimos e o que nos falta para hacer. A ideia, desde o ponto de vista de Kabbalah, ou da alma, ou da espiritualidade, nesse ponto, este aspecto da Kabbalah, há muitos temas relacionados com a reencarnação, que também podemos falar mais adelante, mas vai ser uma aula, ou várias aulas específicas nesse ponto. O Tikkun, de alguma maneira, está dentro desse processo, e significa nossa alma já conseguiu hacerlo uma série de correções e se queda pendente outras tantas. Se entendemos o que já hicimos, é mais fácil entender o que está pendente. Generalmente, o Tikkun é completar algo que não logramos terminar de hacerlo em nossa vida anterior. Significa estar sempre relacionado com nossa vida anterior. Antes de entrar nesse aspecto, acá, não, essa lâmina não quero, vamos deixá-lo. Uma das maneiras de entender o que é o Tikkun é relativamente fácil. É o que nos é incômodo. Se nos é incômodo, por exemplo, abrir a mão para dar algo, seguramente isso está relacionado com o nosso Tikkun. Pero pode ser também o oposto. Pode ser que o que devemos fazer não é ter uma mão aberta, e sim, muito pelo contrário, tentar guardar
o economizar, o não ser tão generoso. Cada persona tem algo que é distinto. Significa, não há comportamento que dizer que é o correto ou o incorreto, porque cada persona tem sua linha, tem seu tikkun, tem sua correção. Pero uma coisa é correta, sempre vai ser algo que é incômodo. Porque se fosse cômodo, não faz parte do tikkun. Se é cômodo, é parte de nossa própria natureza. Não vai ser necessário que hagamos essa correção. A outra maneira também que é muito sencilla de identificar o tikkun são analisando os problemas que temos recorrentes. Em geral, todos nós outros, se começamos a analisar um pouquinho mais profundamente, podemos entender de que há certos problemas recorrentemente nos passam na vida. Sim, por exemplo, sempre temos problemas com um jefe. Vamos a um trabalho, temos um problema com um jefe. Cambiamos de trabalho, mas agora com o novo jefe, sigo tendo o mesmo problema. Vou a um terceiro trabalho e novamente tenho esse tipo de problema. Ou coisas nesse estilo que, em função da nossa vida, com o tempo, sempre regressa. Isso também é algo clássico que é o nosso tikkun. Vou explicar um pouquinho mais esta ideia e este conceito, depois regressamos às lâminas. Já falamos anteriormente que toda a energia que está disponível no universo, que podemos recebê-las, é sempre uma energia positiva. Sempre quer o melhor para nós outros. Se partimos do princípio, se entendemos que a intenção é sempre algo bueno a nós outros e nos passam coisas desagradáveis, temos que entender o porquê. Por exemplo, nesse caso del jefe, que sempre há problemas de relacionamento. Pode ser que essa pessoa tenha que aprender a respeitar hierarquias. Por exemplo, é parte de sua aprendizagem, é parte do tikkun. E não entraremos agora no porquê disso, mas cada pessoa tem algo que aprender. Supongamos que é isto. E ela tem um jefe e não se dá bem. Generalmente, o que vai passar com essa pessoa, na hora que não se dá bem, cambia de emprego. E vai ter outro jefe. E o problema sigue, porque ela não resolveu o problema anterior. Desde o ponto de vista da luz, se analisamos, a luz ou a energia que temos no universo quer ajudar-nos a fazer essa correção. Se queres ajudar-nos a fazer essa correção, ela vai nos poner uma situação que eu vou ter esse tipo de jefe que vai me causar esse tipo de problemas de relacionamento. Pero com a ideia de que faça a correção, que aprenda a lição, que aprenda a manejar essa situação. Pero o que passa em geral com nós outros? Na hora que temos esse problema, salimos por la tangente, buscamos uma alternativa e cambiamos de emprego. Não resolvemos o problema. Na hora que não resolvemos esse problema, a luz vai nos poner outra oportunidade. Segundo o ponto de vista da luz, ela nos deu uma oportunidade para fazer essa correção. E nós outros la desperdiciamos. Por quê? Estávamos cegos, não la vimos. E não enfrentamos o problema e sim salimos por la tangente. Exato. Então, ela vai nos poner outra vez. Se da primeira vez ele não fomos capazes de entender que isso estava aí para ajudar-nos, da outra vez vamos ter um jefe aún mais duro, aún mais problemático. Porque a luz agora, se da primeira vez te coloquei essa situação e tu estivesse cego, não tivesse a oportunidade de mirar, tenho que poner algo um pouco maior para que tu seas capaz de ver. Então, a segunda vez vai surgir a mesma situação, pero em maior escala.
Generalmente, o que hacemos? Novamente, somos ciegos e salimos e buscamos um terceiro emprego. A luz, novamente, já nos deu 2 oportunidades. Vai poner a terceira? Novamente, se as 2 primeiras não fossem capazes, a terceira ou vai ser pior. Generalmente, esses problemas recorrentes, cada vez que o evitamos, cada vez que não o afrontamos, aumenta a ordem de magnitude. Pero lo aumenta porque temos que, de alguma maneira, algum momento, ser capaz de enfrentá-los, e na hora que lo enfrentamos, o problema desaparece. Porque aí conseguimos fazer essa correção. Pero hasta que não lo enfrentamos, todo o tempo ele vai surgir e cada vez com maior intensidade. Hasta que sermos capazes de abrir os olhos, entender que isto ocorre para nosso bem, não é um castigo, não é um problema, e sim é a oportunidade que estamos tendo de fazer uma correção de nossa alma, de aprender algo, de afrontar o problema, aprender a lição, e a partir de aí subimos de nível. Conseguimos ir a um seguinte nível desde o ponto de vista espiritual. Não significa que esta será a única correção, o único que temos que fazer, pero este já lo afrontamos e já resolvemos. Conseguimos subir, pero solamente quando lo afrontamos. Enquanto não lo afrontamos, esses problemas que são recorrentes, que ao final é nosso tikkun, cada vez vão surgir e cada vez vão surgir de uma maneira mais intensa. Pero isso funciona desta maneira para ajudar-nos. Pero como lo percebimos generalmente, uma das expressões conhecidas, esta é minha karma. Esta é a maneira que muitas vezes sentimos isso quando não entendemos o que passa. Pero não lo é. Isto está aí para ajudar-nos. Se conseguimos entender que essas situações ocorrem, que essas situações são nossas oportunidades para fazer um crescimento espiritual. A partir de aí, a interpretação que vamos ter deste karma, como normalmente lo conhecemos, cambia completamente. ¿Se puede preguntar? Eu gostaria de deixá-la, se é algo pequeno relacionado, sim, mas as perguntas grandes gostaria de deixá-lo mais ao final, se me permitem. No, no, no pasa nada. Ok. Pero, em todo caso, este é uma maneira de identificar o que é o nosso tikkun. Todos temos. Todos temos sempre, porque sempre há um objetivo em los quais todos temos um tikkun. E todos, quando conseguimos superar um deles, passamos a um seguinte nível. Pero sempre temos. E esse tikkun, de alguma maneira, sempre está relacionado com vidas passadas. Em um dos slides mais adelante vou mostrar qual é uma maneira de identificar isto. Pero, por exemplo, também para simplesmente replicar de uma maneira sencilla, se nas vidas passadas fomos uma pessoa extremadamente tacanha, agora temos que aprender a ser uma mais aberta, ser mais generoso. E a vida nos vai dar essa possibilidade. Nosso tikkun vai estar, entre outras coisas, relacionado com isso, porque isso era algo que se quedou pendente de uma vida anterior. Significa, sempre vai estar, de alguma maneira, relacionado com a vida anterior. E sempre vamos ter algo. Sempre temos algo que aprender, algo que superar. E quando entendemos de que isto é parte de nossa curva de aprendizagem nessa vida, isso é parte de nosso crescimento espiritual, não vamos ver isso mais como problemas. Vamos ver isso como oportunidades de crescimento. Significa tikkun é, podemos verlo como uma dificuldade, como um problema, mas podemos verlo também como uma oportunidade que temos de crescer espiritualmente. E, se não aprendemos, vamos continuar recebendo uma e uma vez mais
y cada vez más intenso, con la idea nuevamente de que podamos abrir los ojos y aprender e entender y aprender esta lección. Voy a seguir con los slides. Entonces, una de las maneras de ver cuál es nuestro tikkun es generalmente o que nos es incómodo. Porque, novamente, o que não é cômodo não estamos a aprender. Isso já é parte de nós outros. Sempre o que temos que aprender é algo que nos molesta, algo que não é natural dentro de cada e um de nós outros. E cada de nós outros somos distintos, cada de nós outros temos nossas características, somos individuais e cada temos nosso tikkun. Não há, então, uma maneira de dizer isto é certo hacerlo desta maneira ou certo hacer de outra maneira. Porque para cada de nós outros há uma maneira distinta, porque cada de nós outros temos uma correção distinta. Para pode ser que o correto é abrir a mão, para outro pode ser que o correto é cerrar a mão. E os dois, desde o ponto de vista espiritual, são corretos, apesar de que são opostos. Depende de cada e depende de nossa correção, da correção individual. Tienes hermano que é drogadito e todo el tiempo te está pedindo ajuda e al final lo utiliza para droga. Tu tienes que dizer que não e não hacerlo e não dar. Tu tienes que não dar. Tienes que restringir en ese ejemplo. Este es un ejemplo muy fácil de entender. Acá lo correcto es no dar. Apesar que, si es un hijo, si es un parente, siempre nuestro corazón va a querer, otra vez ele está pidiendo, voy a querer hacerlo, voy a querer contentarlo. Pero muchas veces, la manera correcta, la manera espiritualmente correcta es decir, no voy a hacerlo. Si esto llegó a tu vida, esa situación, es porque es parte de tu corrección. Si no, no va a estar en tu película. Si llegó, hace parte de tu corrección, de tu película de vida. Hablando de película. Supongamos. Tenho uma pequena película que justo vai dar um exemplo referente às diferentes películas de vida e vai desenvolver um pouco mais este conceito. Quando falei película de vida, não foi ao acaso, porque realmente temos diferentes películas e não é somente uma, temos várias. Acá vamos ter um pequeno vídeo que vai explicar um pouquinho este conceito. Sino desde el conocimiento, desde la vivencia. Para esto es necesario contextualizarlo. Supongamos que nuestra obligación sea ir al cine, imagínense. Entonces entramos al cine, vemos que el cine es bastante grande, en donde se están proyectando 10 películas a la vez. Y yo me meto en una sala en donde están pasando una película dramática. Me meto a esa película y mi vida va a ser todo un drama. Cada cosa que sucede es un drama. Todo es dramático. Me hago drama por todo. Me mira una persona que no conozco por la calle y me siento ofendido. O me victimizo o me siento discriminado. Imagínate que entres al cine y que elijas la sala de telenovelas mexicanas. Todo en tu vida va a ser un sufrimiento. Pasás de sufrimiento en sufrimiento. Todo es negativo. Que la pobre del barrio se enamora del rico y que a la vez este millonario tenga esposa, etcétera, etcétera, etcétera. Un caos total. Personalmente estoy en contra de que se mire telenovelas porque afecta directamente al espectador. Ojo, esto es una opinión totalmente subjetiva, claro. El espectador está ahí todos los días enfrente de una pantalla, sufriendo por las desgracias de la pobrecita del barrio o de José Alfredo, qué sé yo. Está viviendo en carne propia esa película. Al final, el espectador aprende a victimizarse, a creer que todo se arregla en la vida solo por el hecho de que seamos las víctimas o solo porque seamos buenas personas. Y lamento informarles que en la vida real esto no es así.
Pero también hay personas que son muy optimistas, que siempre están alegres en la vida. Están en otra película, claro. En esa película hay un guión, hay actores, hay todo un escenario. Yo no puedo apretar un botón y cambiarme de película. Pero, ¿qué puedo hacer? Salir de esa sala, ir al pasillo y elegir en qué otra película meterme. Mientras la película de donde me salí sigue andando, sigue rodando esa película, pero yo decido en cuál me meto. La pregunta es, ¿cuándo me cambio de película? Cuando hago restricción. Tengo el escenario de mi película y yo decido aplicar restricción. No me está gustando esto. Me voy a cambiar de sala. Salgo al pasillo, veo todas las películas que están rodando al mismo tiempo. Elijo en qué escenario meterme. Si voy con la luz, voy a elegirme los mejores guiones, los mejores escenarios. Por ejemplo, cuando no quiero saber nada de un lugar, de un trabajo, ¿qué hago? Me voy de ese lugar. Busco otras personas, otras juntas, gente positiva, emprendedora. Eso me gusta. Me quedo con ese escenario, con esos actores y me voy creando mi propio guión. Porque una vez que elijo mi escenario, esa película me va a empujar en donde tengo que ir. Si en mi película a mis amigos les gustan las drogas, el alcohol, etc., yo por más espiritual que sea, por más buena gente que sea, eventualmente en esa película voy a empezar a crecer en ese ambiente, en esas costumbres, lo quiera o no lo quiera. Un ejemplo, imaginen un pueblo donde no haya personas buenas ni espirituales. Todo es caos, conflictos por todas partes. Las autoridades de ese lugar van a buscar a la persona más espiritual del mundo para traerlo al pueblo y enseñarle a su población cómo deben comportarse. Se entrevistan con el sabio y lo quieren contratar por lo que él pida, porque el dinero no es problema. Dinos tus pretensiones y te contratamos. Pero el sabio les dice, yo no puedo quedarme a vivir en ese pueblo, porque si es así como lo están describiendo, ¿cuánto tiempo voy a mantener mi equilibrio mental? Una persona buena en medio de muchas personas malas, al final se termina perdiendo, porque aunque sea el alma más elevada del mundo, el contexto te absorbe. El contexto te absorbe. Esto creo que hablamos en unas clases anteriores. Uy, pero 9:15 a las 9. Desculpa, siempre me olvido que tengo programado apagar las luces a las 9. El sistema automático de la sinagoga. Perdóname. Creo que no es la primera vez que esto pasa. Yo siempre me olvido, tengo automático, tengo que... Posiblemente. Ok. Touché. Ok. No es chiste. Rav Ashlag, que es el fundador del Kabbalah Center, que lo fundó en el año 1920, 21, algo así, hablaba de que el mayor libre albedrío que tenemos nosotros como seres humanos es decidir el entorno en los cuales queremos vivir, queremos desarrollarnos. Porque a partir de ahí, novamente, el ambiente onde vamos estar nos absorbe. Si decidimos ir en un lugar en los cuales nos das las condiciones de crecer espiritualmente, vamos a crecer. Si decidimos ir a un barrio a donde la mayor parte de las energías son negativas, al final esto va a nos influenciar y vamos a absorber estas características. Significa que es importante decidir y tomar la decisión del entorno a donde queremos estar. Y muchas otras cosas que van a pasar a nosotros en la vida va a ser consecuencia de esta decisión. Esa es una
de las grandes decisiones al final que tenemos que repercute en muchísimas otras directa e indirectamente. En familias que no eligió o eligió, pero eligió sin ser consciente, tiene que estar ahí. En el trabajo no estoy de acuerdo. Creo que tenemos capacidades. La familia, estoy 100% de acuerdo. La familia es parte de nuestro ticún. La familia es parte de nuestro ticún. Esto viene y ahí tenemos muchísimas menos capacidades de elección, pero todo depende de cómo lo afrontamos. Sigue dependiendo de nosotros. Pero tenemos menos flexibilidades. O, en otras palabras, el ticún acá, en este caso, es mucho más fuerte. Y cuanto más fuerte, mayor la lección que tenemos que aprender. Y significa, o que está relacionado con familia, son lecciones muy fuertes. Pero sigue siendo una lección que tenemos que aprender. Un poquito leyendo las láminas acá. Todas las personas en la vida que te molestan, te irritan, hacen parte de tu ticún, incluyendo la familia. Porque ahí no tienes menos elecciones, es correcto. ¿Qué se puede hacer? Aprender la lección, se puede, porque si esto, Manejar esa situación. manejar esa situación. Una de las cosas también muy importantes de tener conocimiento es, no importa lo que nos pasa en la vida, todo lo que nos pasa, tenemos capacidad de afrontarlo. Nunca va a nos pasar algo que está fuera de nuestras capacidades. Y significa, si nos surgió una situación específica, significa que tenemos la capacidad de afrontarla. Siempre, siempre, siempre. Nunca va a surgir una lección que no somos capaces de aprender. Eso no puede pasar. Eso no es parte del proceso. Si nos está pasando, es que tenemos la capacidad. No significa que va a ser fácil. Novamente, relacionado con familia, en general, no es fácil. Pero tenemos capacidad. Somos capaces. Depende de nosotros. Ejemplos, la tercera línea. Si parece, resulta imposible pagar tus deudas, si te es difícil, por las circunstancias que sea. Si tienes muchísimas deudas y estás teniendo muchas dificultades de pagarlas, es parte de tu ticún. Pero, novamente, si surgió esa dificultad, tienes capacidad de hacerlo. Y no importa cuántos ceros tiene la deuda, tienes capacidad. Lo mismo con los pensamientos negativos que muchas veces tenemos. Estábamos hablando de ejemplos externos hasta ahora, pero tenemos ejemplos internos también, nuestros pensamientos. En general, no tenemos control de los pensamientos que nos llegan a nuestra mente. Eles nos llegan. No tenemos control sobre o que llega. Pero sí tenemos control absoluto de mantenerlo ahí adentro. Si llegas a un pensamiento que creemos que no es el correcto, que es negativo, tenemos que pensar en otra cosa de inmediato, tentar sacarlo. No tengo control para que ele, novamente, para que ele llegue en nuestra vida, que ele llegue en mi conciencia. Pero mantenerlo ahí sin es mi responsabilidad. Si yo lo dejo, es mi culpa, es porque yo permití, porque tenemos sin la capacidad de distraernos, pensar en otra cosa, cambiar de temas y sacarlo de nuestra cabeza. Desde el punto de vista de astrología, o que es el ticún. No voy a entrar en muchos detalles acá, porque es un tema que no lo domino. Pero me pareció interesante por lo menos colocar a nivel informativo o que es el ticún. El ticún siempre tenemos
desde el punto de vista de la carta astral, 2 nodos que son 180 grados uno del otro. En línea recta, uno en un extremo y otro en otro extremo. Uno es donde venimos, el otro es para dónde vamos. Si te recuerda, hablé que muchas partes del Tikkun es como consecuencia de nuestra vida anterior. Posiblemente ahí no tenemos mucho. Es importante conocer, saber que existe, pero lo más importante es verlo a dónde vamos. Acá tienes un rango de fechas, que cada uno de nosotros, creo que estamos dentro de ese rango. Creo que coloqué ele bem amplio. Imagino que estamos ahí. Tengo una siguiente lámina para los más jovencitos. Pero lo importante es, tienes un rango de fechas, eso desde el punto de vista de lo calendario astrológico, tenemos un rango de fechas, y dependiendo de la fecha, tienes una corrección. Por ejemplo, en mi caso, yo nací en mayo de 55. Yo tengo la... Uy, perdón. Perdóname. Regresando, es la mayo 55, es la cuarta línea de abajo para arriba, que es desde 3 de abril de 55 a 4 de octubre. Yo estoy dentro de ese rango. Eso significa que mi corrección es en Sagitario. No quiero entrar en todos los detalles de lo que significa, pero puedo compartir este libro en los cuales hablas de cada uno y uno de los signos, o qué significa la corrección, de cada uno de las diferentes... Sí. Le digo, le doy los datos después. O ves en lo próximo. No quiero ser indiscreto, hablar de edades, hay un rango grande. Es importante también entender o que eu estava hablando hasta ahora es del Tikkun individual de cada uno de nosotros. Pero además del Tikkun individual, existe el Tikkun colectivo. El Tikkun colectivo es un Tikkun que a nivel, digamos, de una familia, o a nivel de una congregación, a nivel de una ciudad, a nivel de un país, tenemos que afrontar. Significa, hay correcciones que son un poquito más, de un contexto un poquito más amplio do que estas individuales. Y esto también nos influencia y también es parte del proceso. Quiero compartir isso da casa introdução para as próximas lâminas, que hablamos já do que é a realidade do 1%, que é de nossa existência, de nosso materialismo, e do 99%, que é a realidade espiritual. A realidade espiritual, o mais importante é ser causa. De la mesma maneira, ser um criador. De la misma manera, tener el control y de la misma manera, compartir. Por otro lado, la realidad del 1%, que es la realidad, perdona, eso significa, en otras palabras, ser proactivo. Por otro lado, la realidad de nuestro mundo físico, en general, somos efecto, no somos causa. Somos uma entidade criada, não somos o criador. Somos uma entidade controlada, não temos o controle. Generalmente, o que hacemos é muito mais receber e não compartilhar. Ou, em outras palavras, somos
seres reactivos e não seres proativos. Essa é a nossa realidade, somos reactivos. E como vimos, para poder fazer o nosso tikkun, temos que ser proativo. Se somos reactivos, é com o exemplo do jefe, se somos reactivos, é enfadar-me com o jefe, creer que eu sou a vítima e cambio de trabalho para buscar outro, e não enfrentar o problema. Essa é uma reação, não reação, desculpa. Esse é um comportamento reativo, que é o comportamento incorreto, o comportamento que não nos vai solucionar o problema. Toda a ideia é tentar ter comportamentos proativos. Um pouquinho mais de explicação do que é o comportamento reativo. Se quero poner um resumo desta lâmina, o comportamento que temos reativo é, em geral, quando culpamos os outros, em vez de assumir nossa responsabilidade. Essa é a maneira mais sencilla de ter nosso comportamento reativo. Toda nossa transformação, o nosso crescimento espiritual, novamente, é fazer o processo de transformação de toda de nosso comportamento natural, desde o ponto de vista do 1% de um comportamento reativo a um comportamento proativo. E, de alguma maneira, se podemos dizer, este é uma das razões de nossa existência, fazer essa transformação. Não é fácil. É muito mais fácil falar, muito mais fácil definirlo. Hacerlo internamente é bem difícil. O passo é, basicamente, são 4 passos que devemos hacerlo. O primeiro é identificar quando surge um desafio, quando surge um problema, quando surge uma dificuldade. Identificar de que não sou vítima, tenho a oportunidade. É importante identificar. Na hora que eu identifico, identificar que esse objetivo não é meu verdadeiro desafio. O desafio é nossa reação. Se reaccionamos de uma maneira reactiva, esse é o nosso desafio. O problema, quando surge, é a ferramenta que nos está exponendo o universo para dar-nos a oportunidade de identificar que temos que ser proativos. O terceiro ponto é o que generalmente utilizamos a expressão contar hasta 10. Não reaccionar. Parar, esperar, tentar entender o que está passando, entender que acá tenho uma oportunidade para fazer uma correção, para não ser uma pessoa que tem um comportamento reativo, contarlo, meditar e tomar a decisão conscientemente de qual é a reação que temos que fazer. E uma reação a partir do ponto que não é espontânea, não é reativa, ela vai ser uma reação proativa. Então, o passo 4 é fazer essa ação. Por exemplo, se uma pessoa nos molestou, a primeira reação que queremos fazer é
machacarlo, dizer unas palabras fuertes, lo que sea, tudo depende de la situación. ¿Cuál es lo que debemos hacer? Aguentarnos. Entender que essa é uma oportunidade que temos de aprender algo. Que essa pessoa que nos está transmitindo essa lição ou nos está causando esse problema, ele só está aí para ajudar-nos a que aprendamos a controlar, aprendamos a ser uma pessoa proativa e não reativa. Parar, pensar, meditar, contar hasta 10 para poder assumir el Ricardo, no escuchamos. para poder assumir o controle de nosso pensamento. Solamente depois que temos o controle, tomamos a decisão de como reaccionar. Pode ser que tomamos a decisão que reaccionar é realmente responder de uma maneira forte, mas a partir daí já não é comportamento reativo, é comportamento nos quais temos a consciência do como devemos fazê-lo. Que pode ser que seja o mesmo que intuitivamente queremos fazê-lo, ou pode ser que seja completamente oposto. Novamente, isso vai depender muito mais de cada um de nós outros, de qual é a nossa correção. Não há algo que eu possa dizer, este é o correto e este é o incorreto, porque para cada um de vocês é algo distinto. Então, o momento realmente que há a transformação é quando paramos e assumimos o controle. Não permitimos comportamento reativo. A partir desse ponto, permitimos novamente receber as bendições. Recebemos luz. Só nesse momento. Se comportamos de uma maneira reativa, perdemos a oportunidade. E quando perdemos a oportunidade, já vimos ao início, vai surgir outra, mas maior, com mais intensidade. Tenho um exercício acá, para verlo, entender pouquinho com exemplo prático. É pouquinho controversial o resultado, então, já comento isso desde o início. Eu vou colocar 4 cenários distintos. E a ideia é ver o que é a reação de cada um deles, o que genera. Primeiro cenário, uma pessoa entra em uma oficina, vem na mesa $100,000 de bilhetes, mira para todos os lados, não há nadie, recorre todos os bilhetes, põe no maletim e se vai. Esse é o cenário 1. Cenário 2. Entra na mesma habitação, tem o mesmo dinheiro, se queda sem saber o que hace, se queda surpreendido, dá a volta e regressa a casa. Não hace nada. Há pessoas que se comportam assim. Terceiro cenário. Entrando na mesma habitação, mesmo dinheiro, lo pongo no maletim, lo levo, ligo na porta, empiezo a tomar consciência do que estou fazendo, decidi que não é o correto, regresso, pongo de regresso o dinheiro na mesa e me vou. Quarto cenário, liga no mesmo lugar, vê o dinheiro, põe todo no maletim, leva a polícia e diga, por favor, verifica de quem é isto para devolver a seu dueño legítimo. São 4 reações que podemos ter completamente distintas uma da outra. A pergunta é sencilla. Qual dessas 4 reações genera mais luz? 2, 3. 2, 3 e 4. Como vês, teremos 3 respostas distintas. Porque não é... Pero es que la de la policía quita todos los otros peligros.
Voy a contestar ahora. Ok. ¿Cuál es la correcta? Ya vamos a ver, ¿no? Yo voy por la 2. Tú vas por las dos. Si es que vive sin el dinero. La primera, toma el dinero y huye. Es 100% reactivo. Pero, novamente, no estoy a cuidado una cosa. Yo pregunté o que genera más luz. Não preguntei o que é eticamente correto. Essa é parte da resposta. A primeira é comportamento reativo. Minha primeira reação veio, lo tomo, nada está mirando, nadie sabe o que passou, me vou. É comportamento reativo. Não estou falando que se roubou, não roubou. Esse é desde ponto de vista ético ou moral. Desde ponto de vista de oportunidade de fazer uma correção, de generar luz, é comportamento reativo, não é isso nada. Que significa? É negativo, foi uma pessoa reativa. O segundo é basicamente o mesmo, ele se assustou e se huiu. Ele foi um comportamento reativo, ele não parou e pensou, não hizo nada. Também é reativo. O terceiro revelou luz. Ese sí no es reactivo. Exato, porque ele começou com um comportamento reativo, levou o dinheiro, Ujú. mas a partir daí Pensó. acionou, hizo os 4 passos e aprendeu. Ele hizo esforço de ir em contra de sua natureza, em contra de sua natureza de levar dinheiro. Ele hizo o trabalho de restrição. Na hora que hizo uma restrição, eu hablo restrição espiritual acá, ele generou luz. Ujú. Referente ao 4, não generou luz. Ele hizo o correto, sim, moralmente correto, mas ele não se transformou em nada. Sua natureza já era fazer o correto. Ele não hizo nenhum processo de transformação. Ele não parou e não se cambiou. Não hizo cambio em la persona, não hizo cambio em seu comportamento. O único que hizo cambio em seu comportamento é o terceiro. Não digo novamente o que é mais correto eticamente ou não, porque desde o ponto de vista, se considera o eticamente correto, a resposta é ser distinta. Pero desde o ponto de vista de transformação, desde o ponto de vista de crescimento espiritual, o que tuvo a oportunidade de crescer espiritualmente é o cenário 3. No hace pero también tiene más mérito. E todo o mérito, utilizando tua expressão, utilizo outro conceito que já falamos anteriormente e vamos conectando. É sair da zona de conforto. Sempre que estou dentro de minha zona de conforto, que não hago nenhum esforço, que é, por exemplo, o cenário 4, ele não é esse esforço, ele se quedou em sua zona de conforto. É sua natureza. Ele não se transformou. Se ele não se transformou, ele não cresceu. Só quando eu me transformo, só quando hago um esforço, quando salgo de minha zona de conforto, é que posso crescer. É possível, exato, mas ele tampouco não hizo um esforço, porque ele se quedou aonde ele estava. Ele hizo novamente algo que pode ser considerado correto, mas não hizo um esforço, não hizo uma restrição espiritual. Como vês, não necessariamente o que é eticamente correto é o que pode generar mais luz. Não quero dizer que o contrário seja correto. Generar mais luz não significa que não é eticamente correto. Não. Pero é necessário um esforço. É necessário
una reacción, es necesaria una restricción espiritual. Outros pontos interessantes para levar em consideração. Para ser uma pessoa proativa, primeiro temos que ser reativa, porque senão não há a transformação. E significa todos temos oportunidades, porque naturalmente somos pessoas reativas. Por outro lado, se sou uma pessoa reativa, tenho que ter um reto, tenho que ter um obstáculo, tenho que ter uma oportunidade para fazer essa restrição, para fazer esses 4 passos. Se não tenho esse reto, essa oportunidade, nunca vou poder crescer, nunca vou poder fazer essa restrição, nunca vou poder cambiar minha natureza de reativo a proativo. E significa, necessitamos desses obstáculos. Esses retos, ou esses obstáculos, ou esses problemas, como generalmente lo percebemos, lo necessitamos, porque se não lo temos, não vamos crescer. O terceiro ponto é mais forte. Quanto maior o obstáculo, maior a possibilidade que eu tenho de crescer. Quando tenho um obstáculo pequeno, eu posso fazer um pouco de restrição. Se tenho um obstáculo grande, como pode ser família, e perdona-me que regresso a isso, estes sempre são obstáculos grandes. São onde temos mais possibilidade de crescer, mais possibilidade de fazer essa restrição espiritual. São os mais difíceis, generalmente, porque não temos muito poder de seleção. Utilizando também terminologias que já vimos anteriormente, acá eu coloquei uma palavra nova, o oponente. O ego, generalmente, é o elemento que nos ajuda a poner esses obstáculos em nossa vida para dar-nos a oportunidade de fazer esse crescimento espiritual. Desde o ponto de vista da Cabala, também se chama o oponente. Mas ele está aí para ajudar-nos. É importante entender que ele não é algo malo. É uma energia negativa, sim, mas essa energia negativa do oponente ou do nosso ego é algo necessário para que podamos crescer. Se não temos esses obstáculos, se não temos esses problemas, não vamos sair, não vamos fazer o esforço. Vamos, segundo o exercício que vimos anteriormente, vamos estar em um dos pontos, o 1, 2 ou 4, porque não há a oportunidade de transformação de nosso comportamento de reativo a proativo. Só temos isto quando surgem esses obstáculos, quando surgem esses problemas, quando surgem esses retos. É importante entender, e deixa-me ler-lo literalmente acá, este nosso ego, uma de suas características é que ele nos está enganando, generalmente, fazendo crer que somos vítimas e que é uma força externa, que são as ações de los demás que nos impulsa a ter este ego. Ele nos convence que é outra pessoa o culpado. O culpado de nossa força, de nossas reações, de nosso instinto reativo. Pero, ao final, isso é algo que está dentro de nós outros, mas é importante entender que não somos nós outros. É uma força que está dentro de nós outros, nosso ego, nosso oponente, pero não é nossa essência. Nossa essência é a parte, digamos, divina, a parte da energia positiva. Essa é a nossa essência.
pero Ele também está dentro de nós outros, fazendo esse trabalho que, ao final, nos vai ajudar a crescer espiritualmente, porque se não temos essa resistência, se não temos o livre-arbítrio, se não temos essas dificuldades, sempre vamos quedar iguais, não vamos cambiar. Graças a que existe este entorno, temos a possibilidade de crescer. Crescer com o Tikkun, crescer com os retos que nos ligam, e temos que aprender de que eles estão aí para ajudar-nos e que devemos afrontá-los. Não devemos sair por uma tangente, porque a partir daí não hicimos nada. Com isto, eu termino essa primeira parte que eu pedi e agradeço a todos, sem muitas interrupções. Agora, aproveitamos, passamos a uma segunda parte com todas as perguntas que querem. Temos o tempo que desejem para ir contestando uma a uma. Sim, Marta. Ok. De esto podemos decir que no. Está ahí para nosotros vencerlo. Absolutamente. Absolutamente. Tenemos que ver de una forma positiva, porque si lo vemos negativo, nos vamos a otro. Digamos, é uma força negativa. Não há dúvida que é uma força negativa, e é uma força negativa que está dentro de nós outros, mas é uma força negativa necessária para que podamos crescer. Porque se não temos o oponente, se não temos essa força negativa, não vamos ter livre-arbítrio, não vamos poder tomar decisões. E se não tomamos decisões, não crescemos. Si no hay oponente, no hay futuro. Não. Digamos, é um mal necessário para que podamos crescer espiritualmente. Não significa que é bueno. Sua função é dar-nos essa oportunidade de crescer, ou como nós outros percebimos, muitas vezes ele nos vai poner os problemas, mas temos que entender que os problemas estão aí por um motivo muito específico. E o problema é algo que nos ajuda a crescer. Estão aí para provar-nos, para dar a oportunidade de ser pessoas óptimas. Dos preguntas tengo, si puedo. Claro que sim. La primera, una persona, vamos a decir la mayoría de la gente, que no cree en reencarnación, Ok. ¿cómo hace para hacer tikkun si no sabe cuál es el tikkun que tiene que hacer? Generalmente, primeiro, antes disso, realmente não é necessário crer em reencarnação para que entenda o processo do Tikkun. Ajuda, é mais fácil, mas não é necessário. A maneira mais sencilla de entender onde está o Tikkun é tudo que nos é difícil. Uma situação difícil é parte de nosso Tikkun. O que é fácil está em nossa zona de conforto. Aí não aprendemos nada. Se queremos expandir a vasija, temos que sair de nossa zona de conforto. Então, isso vai ser parte do Tikkun. Segundo lugar, uma maneira muito fácil são esses problemas que nos surgem repetidamente. E todos temos. Estou seguro que todos temos. E cada um tem algo distinto. Porque cada um tem sua própria película. Então, esses problemas que são repetitivos, é seguro que é parte do Tikkun. No, yo entiendo eso, pero mi pregunta es basada en una persona que no sabe, por ejemplo, que no coge una clase que le digan, mira esto, entonces el mundo va... Ele vai ser uma pessoa reativa toda a sua vida. Significa que, nessa existência, não vai ser um crescimento espiritual. E não importa se ele crê ou não crê, na próxima ele vai ter outra oportunidade. Y mi segunda pregunta es, voy a poner un poquito más personal. Estamos hablando
sabía ecología hace mucho. Tengo que familias que son bastante necesitadas, ni siquiera como tú. Entonces me piden ayuda. Ese es uno de los problemas que yo tengo, es ayudar, porque yo sé lo que yo he hecho en mi vida. Yo sé de dónde vine, sé de dónde estoy, y espero que Dios, porque Dios es el que me ha dado todo, a dónde ir. Pero ahí es donde yo tengo que entrenar. Yo sé que tengo que hacer ticún, pero mi pregunta es, ¿qué ticún tengo que hacer? ¿Que di mucho en otra vida y ahora tengo que refrenar? ¿O que no di nada en otra vida y ahora tengo que dar? No lo sé. Diría que la mejor manera para entender esto es, por ejemplo, una carta astral. Ahí vas a poder tener ese tipo de respuesta. O tienes que hacer un poco más de análisis profundo para poder tener esa respuesta. Digamos, con el nivel de conocimiento que tengo de ti, soy incapaz de responder esto. Teria que conocerte de maneira muito mais profunda desde o ponto de vista espiritual para poder entender a resposta. Poderia, digamos, em base ao pouco conhecimento que tenho, poderia ser qualquer uma das duas. Pero o que é seguro é que só uma delas é a correta. Só uma delas é a correta. E acá vem o exemplo novamente que tu perguntaste, o que é mais correto, dar ou não dar? Depende. Não há uma resposta que é correta, significa não é 100% correto dizer tem que dar. Porque pode ser que há pessoas que su ticún é exatamente o oposto. Pero yo digo algo que como que siento, si yo tengo la oportunidad de hacer el bien, hacer siempre y cuando yo o sea, analice las cosas, o sea, pero sin juzgar. Pero si yo puedo, lo hago. Porque yo sé que eso es necesario. Isso é correto, pero o ponto é o que significa hacer el bien. Porque muitas vezes, espiritualmente hablando, porque hacer el bien pode ser umas vezes ir nessa direção e hacer el bien pode ser outras vezes ir em outra direção, que é distinta. Ambas eu posso considerar que é hacer el bien, pero não necessariamente o resultado é o mesmo. Porque acá, novamente, nesse exemplo, ambos casos é hacer el bien, pero são diametralmente opostos. Pero uno não significa que uno é correto, outro é incorreto. Ok, se me permite um instantito, eu vejo que Lida está solicitando a palavra. Se quieres, por favor, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Yo un poco he leído este tema y hay aspectos que yo respeto su criterio, pero no comparto. Porque, por ejemplo, cuando usted empezó con a manifestar que en este ejemplo de que una persona tiene dificultades para adaptarse a un trabajo y tiene un enfrentamiento con su jefe y busca una alternativa que sería salirse de ese trabajo y buscar otro trabajo, y así sucesivamente en la primera fase de su vida, en la segunda, en la tercera, o cuando tenga la posibilidad de poder enfrentar la dificultad. No comparto mucho su posición de que al enfrentar la dificultad puede lograr superar, porque yo había leído que el ticún también es un Q, o sea, no sé esa palabra de dónde proviene, porque creo que dice que es una corrección consigo mismo, es una corrección para mí, es una corrección como hacen los psicólogos, de que la persona que tiene drogas, la persona que tiene alcoholismo, la persona que tiene dificultades de adaptación, tiene que primero reconocer que es una persona que tiene dificultades y luego proceder a un tratamiento psicológico o de comportamiento social. Pero también este ticún no es un ticún individual, como usted decía, sino también colectivo.
Y al ser un ticún colectivo, lo que se trata es de que nosotros podamos ser un elemento de reparación del mundo. Y al reparar el mundo, nosotros vamos a tener una respuesta del bendito jefe también, que posiblemente tiene un montón de ticún en relación al ticún personal que yo tengo. Porque no creo que una persona tenga un solo ticún. Yo he leído más o menos 34 dificultades o 100 o 200 que puedan ser de una persona, y que yo personalmente me he hecho un análisis y tengo como 6, 8, digamos 8 ticún que no puedo todavía superar. Ahora, esta posición, digamos, de querer sanarse a sí mismo, de querer adaptarse a sí mismo, no depende solamente de mi persona, de mí como individuo, como el yo personal, sino también depende del yo social. Y el yo social es muy difícil. Cuando usted decía que el Estado ecuatoriano, por ejemplo, tiene un ticún y tenemos que resolver, nosotros tenemos este momento como país tantas dificultades, y una de esas dificultades es la corrupción. ¿Cómo corrige la corrupción en miles de personas? ¿Cómo corrige ese proceso social que es tan difícil y que usted tiene que lograr una acción social y tiene que hacer una persecución de la justicia social? Entonces, para nosotros, y creo que para todo el mundo, es muy difícil, porque este es un tema terriblemente controversial. Cuando usted dice que el ladrón, esta persona, ¿no?, en los 4 escenarios, entrega el dinero a la policía. Si nosotros aquí entregamos el dinero a la policía se va con el dinero. Entonces, el proceso de crear luz, el proceso de que se establezca un proceso de luz, primero yo creo que es un proceso interno de mi persona, para poder reconocer que tengo estas limitaciones. Y en relación a los casos extraordinarios, por ejemplo, de personas que han logrado hacer que la gente superen su ticún, es porque han tenido tratamientos. Acá al Ecuador vino un psicólogo hace 20 años que se llama Brian Weiss, que usted posiblemente conoce. Él hace regresión de las personas, escribe libros donde dice muchas vidas, muchos maestros. O sea, ese es el proceso de la vida, cuando moriremos tal vez en un estado de vida donde ya hemos logrado un poquito de perfeccionamiento, porque nadie morirá siendo perfecto, ¿no? Nada más, esa es mi opinión. Ok, algunos comentarios. En primeiro lugar, é correto que é um tema controversial, estou 100% de acordo. Segundo lugar, todos temos vários ticuns, também estou de acordo. Pero a melhor maneira de afrontar quando temos vários problemas adelante é ir resolvendo um a um. Não significa que na hora que tu resolve o primeiro ticum, tu já terminasses com todas as correções que tem que fazer. Hablé que terminas tu subes de nível, tu estás em nível espiritual superior, e significa tu passas a ter que resolver tu seguinte ticum. E todo o tempo que estás nessa terra, vas continuar tendo oportunidades de cada vez crescer. Também temos o ticum coletivo, é correto. O ticum coletivo também surge como consequência de algo que temos que aprender. Não significa que a nível individual temos a responsabilidade de resolver ticum coletivo, pero cada de nós temos nossa grano de arena, algo que devemos fazer para poder ir e aportar e ajudar a hacer essa correção coletiva. Porque se não hacemos nada, somos cúmplices. Temos que hacerlo, pero não significa que depende solo de nós, porque se dependesse solo de nós, seria parte do ticum individual, não do coletivo. O ticum coletivo é algo bem mais complexo de entender e de desenvolver a ideia,
Eu realmente não entrei em muitos detalhes, me concentrei muito mais no tikkun individual de cada um de nós outros, porque esse é mais fácil de identificar e é mais fácil de entender e, consequentemente, de fazer as devidas ações para poder ir pouco a pouco crescendo. Não sei se me quedou algo em específico de contestar. Se não lhe contestei, perdona-me. Ok, mais perguntas? En relación con lo que su compañero dijo, bueno, queda claro que el tikkun es personal y que significa que hay que identificarlo y vencerlo. Pero en esa identificación y en ese proceso de vencimiento, por ejemplo, también no está el cuestionarse la necesidad, por ejemplo, el caso que comentaba, la necesidad del otro. O sea, si uno tiene a nivel de amigo o de familiar demasiado necesitada, una persona que ha hecho todos los esfuerzos y está en una situación difícil. ¿Debo ayudarle o no? Pero lógicamente es distinto el caso de un holgazán, de un hijo que está drogado, que se va marchando y el alcohol. Lógicamente que no hay que darle la plata para que siga en la basura, pero si son personas con mucho esfuerzo, que no han tenido la oportunidad de educarse. Primero, digamos, la respuesta más sencilla es decir que sí, debemos dar, debemos, si recibimos la bendición de tener lo suficiente para nosotros y algo más, es correcto que debemos ayudar. No hay duda contra esto. El ejemplo que coloqué de una persona drogadita era algo, digamos, más fácil de entender. Pero hay escenarios que son un poco más difíciles de entender. Como, por ejemplo, personas que se acostumbraron a recibir y que no necesito hacer esfuerzo porque sé que tengo un tío rico que siempre me aporta y no necesito hacer un esfuerzo para poder generar por mí mismo. La única manera que voy a cambiar y tener esa oportunidad de hacer mi esfuerzo personal y ser yo el creador es si paro de recibir. Y acá no es un ejemplo de una persona con problemas de salud físicas, pero sim de saúde mais mental. Pode existir casos que são mais difíceis de interpretar se é correto dar ou não dar. Em princípio, estamos de acordo, o correto é compartilhar. Não há dúvida. Pero temos que entender de que isto não é 100% sempre. Em princípio, sim. Pero simplesmente o que hablo é que tienes que muitas vezes analisar um pouquinho mais o contexto para ver se estás realmente contribuindo, se estás sendo, se este tu aporte está haciendo a outra pessoa crescer, ou se está criando vícios de dependência, por exemplo. Não digo novamente que esses são os casos, simplesmente lhe digo que não é algo que é 100% ou sempre correto. É algo que tienes que analisar. Pero, em princípio, é correto que se tiene que compartilhar, se temos a oportunidade. E não somente se temos a oportunidade. Ponendo novamente o exemplo, se uma pessoa está bendecida por el Señor y tiene mucha fortuna y él resuelve hacer una donación de $1,000 o $10,000, pero lo hace sin grandes esfuerzos porque él tiene mucho dinero. Si tiene otra persona que tiene mucho menos bendiciones económicas y esa otra persona sí resuelve también hacer una donación, pero en vez de los $10,000 es una donación de $1. Pero esse $1 era 50% do que ele tinha para o dia de hoje para viver.
el esfuerzo de ese $1 fue muy grande. ¿Cuál de los dos escenarios genera más luz? Es el segundo. Es que no necesariamente debemos cuantificar por la cantidad de zeros, y sí, nuevamente, por el esfuerzo que hace para hacer esa acción. Cuando das lo que no tienes. Cuando das lo que no tienes es del esfuerzo máximo. Es correcto. Es correcto. Cuando das que lo que te sobra, cuando das porque te sobra, es bueno, pero... No digo que no es bueno, es correcto, es bueno. Estás haciendo una buena acción, no hay ninguna duda. Pero, nuevamente, si queremos analizar cuál genera más luz, Cuando das lo que no tienes. cuando es función de esfuerzo. Cuando te es fácil. Cuando logras, Ujú. cuando te sacrificas para poder ayudar, Es, hay más luz. absolutamente. Ujú. Muchas cosas. Es correcto. Pero, nuevamente, el tema del Tikkun es un tema que se puede discutir bastante. Hay muchísimas opiniones porque hay muchísimas líneas de raciocinios o de pensamientos distintas, pero hay temas que son comunes y yo intenté no entrar en algo que son demasiados específicos para ciertas líneas. Yo me he escuchado una línea. No teníamos la mujer sabe dónde la opción de la mujer tirar a la tierra es para llevar al hombre. Un instante. Digamos, no digo que estoy de acuerdo, pero digamos que eso es correcto. Entonces, ese va a ser el Tikkun. Entonces, se entiende. Sí. Pero ahí ahora depende, elevar al hombre, perfecto. Tú tienes que seleccionar el hombre, ¿no? Ajá. Entonces, eso, también ahí tienes algo, una tarea para hacerlo. Eso también va a ser parte del Tikkun. Nuevamente, el Tikkun de pareja también es algo extremadamente potente. Pero créame, las mujeres también tienen. Todos tenemos, todos tenemos. Brincan los dos. Así yo digo que yo desde ahí de que presente un poco de orientación grande que nos permita reparar en esta vida y también en la vida o en que tiene aquí de poder reparar Pero nuevamente, ahí regreso al comentario anterior, el Tikkun siempre es individual y siempre es corregir a sí mismo. Tú tienes que reconocer que tú tienes que actuar como creador y no como persona creada. Tú tienes que ser proactivo y no reactivo. Siempre es individual, nunca es el otro. El Tikkun del otro es responsabilidad de la otra persona hacerlo, no la tuya. Tu responsabilidad es contigo. Y que hay de esto que se comenta a veces, dicen que uno al instante en que quiere encarnar o volver a escoge su madre, el escenario. los padres, Digamos que no es, segundo es correcto, pero no es uno que escoge. Es escogido, seleccionado, sí, en el entorno que te va a dar mayor oportunidad para hacer tu Tikkun. Significa, cuando tú llegas, si desarrollamos esta idea, cuando llegas a este mundo, el entorno que tú vas a tenerlo es el entorno necesario y idóneo para hacer tu corrección. pero no es que uno escoge esa mamá, ese papá. De alguna, no tú, otra vez, tu alma sí va a escoger el entorno necesario para hacer tu Tikkun. Que es otra vez, pero no es solamente los padres, es el entorno, es todo un entorno.
Es correcto, es seleccionado. Ahí Pero na hora que tú llegas acá, esta memoria desaparece. Pero tú la anteriormente, sim, segundo la Kabbalah, sim, tú la tenías antes. Es correcto. yo también me di mucha paz, porque yo como que siempre andaba como, ¿por qué yo tenía que tener ese entorno tan físico? Como siempre, como haciéndome la víctima. Entonces, también, ese era el mejor escenario que yo me puedo dar para corregir lo que tengo, sigo. Entonces, ahí me dio mucha paz. Y dicen, ¿por qué esta persona estuvo? ¿Por qué esta persona estuvo? Entonces, ese libro me ayudó mucho porque entendí que tenía que pasar por ser ahora lo que soy. Y así, entonces ya no tengo como que cae mal esto, me cae no superé esto, todo está bien, Dios tiene todo el control, así pasó, bueno, Absolutamente. Na hora que entiendes que isso é parte do processo e que não somos vítimas, isso traz paz. Porque quando actuamos de uma maneira mecânica, robótica, sem pensar, sempre estamos em rol de vítima. Pero es difícil, mire que a mí, por ejemplo, en mi caso, me ha sido más fácil entender lo que ha pasado. Y en el presente uno no lo ve así, lo ve como igual. Digo, pues tengo que pensar, así como me pude sanar de esto, tengo que sanarme. No, que no son cosas grandísimas, pero como si estas personas están en mi vida, es porque Dios Porque las necesita. Exacto. Es parte de tu processo. Não há casualidades, é tudo causa e efeito. Tengo una pregunta, no sé si se sale un poco del contexto, pero estoy vinculando. Y es el ciclo de vida acá en el mundo manifestado. Entonces, hay bebés que fallecen en los pocos días, muchos nacidos. Personas que fallecen en los pocos años, otras un poco mayor. Entonces, ¿eso qué querrá decir? Que la persona necesitó muy poco tiempo para manejar su tikkun y poder subir espiritualmente para una próxima reencarnación, o el que tiene más años de vida tiene más oportunidades para ello, o al contrario, tiene más dificultades para este aspecto. A pergunta não é fácil de contestar, é uma pergunta que muitas vezes envolve demasiadas emoções. Pero lo hice essa pergunta também a mi teacher hace muitos anos atrás, e a resposta que recebi é que, en el caso, novamente, de bebês com poucos dias ou semanas, outra vez uma idade aún muito chiquititos ou muito prematuras, a ideia é, não significa que ele já terminou ou não terminou, porque ele não teve a oportunidade, pero sim é parte do tikkun de los padres. É algo que parte do cenário, da película de los padres, este caso, nestes casos específicos. Y también cuando fueron muy jóvenes. Não sei onde está o limite. Onde está o limite de que é parte, digamos, da película do padre, que ele tem que aprender nessas situações, ou parte da alma da persona que deixou este mundo. Pero desculpa. 100 años dándole la vida.
mucha oportunidad. Pero, Arregle el ticún o pegando. pero en todo caso sempre existe más de una visión. Na hora que pasan incidentes como este, todas las personas que están involucradas en esto, cada uno tiene algo que aprender, porque senão no estaba involucrado en esa situación. Significa, seguramente la persona que dejó ese mundo, él tenía algo que aprender y que pasó a él era necesario para su alma, a no ser o caso quando novamente estão muy pequeños, onde não llegaron a desarrollar essa necessidade. Los padres tienen otra aprendizaje, los amigos tienen otro, quer dizer, todos tienen parte de esta aprendizaje, parte de ese ticún. Pero lo importante es que cada uno tiene que aprender el suyo. Cada uno tiene que enfocarse en lo que su alma o su persona tiene que hacer con este conocimiento, con esa situación, con ese aprendizaje. Algunos son más fáciles. Los ejemplos que yo coloqué eran cosas más sencillas, pero lógicamente la vida muchas veces nos da lecciones que son mucho más fuertes o situaciones más complejas. Sí, por ejemplo, yo conozco una familia donde ha habido muchas muertes prematuras de los padres. Entonces significa que también es algo que trabajar. Seguramente hay, pero si está relacionado, ahí no lo sé. Pero posiblemente sí. Claro, Pero no hay, novamente, no hay casualidades. Tenemos que tener esto en mente. Pero uno sorprende un poco la casualidad. Te voy a decir, mi abuelo, por ejemplo, cuando nació, su madre murió. Era un 15 de septiembre. Finales de siglo. Yo tengo un primo que nació el 15 de septiembre y su madre murió de cáncer a las 8 horas. Y es el nieto. Tan nieto como soy yo. Siempre nos hemos preguntado por qué pasa aquí. Y bueno, y así ciertas cosas. Hay. Familiares que le ponen a uno a pensar, bueno, ahora, poniéndolo, hay un familiar que se está trabajando. ¿Qué hay? ¿Cómo se En general es difícil identificar. Yo coloqué algunas herramientas, algunas ideas que nos ayudan a identificar los ticuns que son más fáciles. Pero hay algunos que son más complejos o más difíciles de entender. El abuelo nació en 1898, nació en el 82. El mismo día de su abuelo. Estaba en montaña. Todo el mundo quedó. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién estamos hablando? Soy Norma Edith. Ok, dígame. Yo quería saber si estoy bien en la idea de que el nivel del ser determina el ambiente donde se nace y la cantidad de ticún o el tipo de ticún que tenemos. ¿Es así? Si puedes repetir la pregunta, yo no entendí las primeras palabras. ¿Se podría repetir, por favor, Edith? El nivel del ser determina el ambiente donde se nace. Okay. ¿A qué te refieres el nivel del ser? ¿Qué significa para ti esto? Es como decir el peso específico de un elemento. Es decir, que si clasificamos, por ejemplo, productos grandes, medianos y pequeños, las personas que corresponden a tal ticún van a tal sitio. Puedo nacer en la India o voy a nacer en Estados Unidos o en Latinoamérica, de acuerdo al ticún que yo tenga.
es correcto, segundo la Kabbalah, que dependiendo del tikkun, tu alma va a llegar en un cierto entorno específico. Cuando hablo entorno, esto incluye desde los papás, la familia, como también en tu ejemplo, el país o la región geográfica. Es correcto Sí. esto, y esto va, la idea es dar a esta alma la oportunidad de que haga esa corrección que ella viene a este mundo a hacerlo. Significa, ella va a tener el entorno, en el entorno que su alma va a llegar a este mundo, va a suministrar, va a dar las posibilidades para que ella haga esa corrección. Novamente, a partir de ahí, no significa que ella va a hacer esa corrección o no, porque eso ya entra en libre albedrío. Pero sí van a existir las posibilidades para que ella sí lo haga. Y significa, sin el tikkun de alguna manera determina el entorno que esa alma va a se desarrollar en ese mundo. Sí, y tengo una pregunta. A ver, para ser proactivo, tenemos otros elementos que nos ayuden aparte del libre albedrío, porque el libre albedrío puede estar influenciado por el temor, por las experiencias anteriores, puede estar y puede tener un libre albedrío deforme. Es decir, si yo estoy en una sala de cine, ¿qué elemento me ayuda, aparte del libre albedrío, para cambiarme a otro film, a otro sitio, a otra película? Gracias. El libre albedrío al final significa tu capacidad de tomar la decisión. Y es correcto que cada uno de nosotros tenemos capacidades distintas, influenciadas por todo el entorno a donde estamos. Absolutamente es correcto esto. Lo que tenemos que tener es la conciencia de que no podemos ser personas reactivas. Significa, tenemos que tener la capacidad de entender en las diferentes circunstancias, en las diferentes oportunidades, entender de que en ese momento tenemos que tomar una decisión, tenemos que parar y no ser reactivo. La decisión que vamos a tomar no necesariamente es la decisión correcta, pero a partir del punto que estamos siendo proactivos, que estamos tomando esa decisión, ya estamos haciendo un nivel de transformación. Nuestra alma poco a poco va desarrollando estas capacidades que tenemos de tomar las decisiones, de ser proactivo, y cada vez vamos a tomar decisiones, digamos, más correctas espiritualmente hablando. Es posible nuevamente que las primeras decisiones que tomamos son influenciadas por todo el entorno y no son las mejores, pero, perdón, independiente si son o no son las mejores, independiente si son o no las más correctas, independiente si están influenciadas por los diferentes elementos de mi personalidad, a partir del punto que estoy siendo proactivo, ya estoy haciendo un cambio en mi comportamiento automático, un cambio en mi comportamiento robótico. Y a partir de ahí ya empieza un proceso de transformación. No voy a esperar que haga toda la transformación en la primera toma de decisión, en la primera libre albedrío que tengo. Pero ese es un proceso. Pero el proceso tiene que empezar. Una hora que empiezo es que decido não comportar-me de uma maneira robótica, não comportar-me de uma maneira automática, não comportar-me de uma maneira reactiva. Em outras palavras, começar a assumir o controle de minha vida e tomar conscientemente as diferentes decisões.
Não vou tomar, seguramente não vão ser as corretas as primeiras, pero já empieza o processo de transformação, ou já empieza o processo de crescimento espiritual nesse momento. Não sei se logrei contestar. Sí, muchas gracias. É correto, pero não importa. Não importa. Não mira para trás, mira para adelante. Na hora que empiezas, nunca é tarde. Porque na hora que tu estás mirando para adelante, esse é o momento correto. Se tu crees que está empezando tarde, é que está mirando para trás. Não lo haga. Mira adelante. Pero creo que logré explicar. ¿Sí? No sé, me quedó bien claro la respuesta. No sé si mal entendí. Si tú haces en cierto país es porque el ticún tiene que estar ahí. No se puede hacer un ticún en este país, el mismo ticún en otro país. Y me pregunta bien con una así. Nosotros que nacimos en Colombia o en otras partes y estamos aquí, no se puede explicar eso. São diferentes respostas. Em primeiro lugar, é aonde tua alma chegou a este mundo. Era o melhor entorno para hacer a correção. E neste momento. Segundo lugar, o processo de correção, como também já vimos anteriormente, não é único tipo. Tu vas ter vários. Mas na hora que resolve o primeiro, que leva o segundo, que leva o terceiro, tu tens tu crescimento. Pode ser que parte desse crescimento é a toma de decisão de cambiar de país. Mas se tu começasses nos Estados Unidos, tu não teria a oportunidade de fazer essa toma de decisão de cambiar. Isso solamente tu vistes essa oportunidade porque estavas em outro entorno. E significa, novamente, essa é parte de tu crescimento, de tu toma de decisões. Estou falando hipoteticamente, não respondendo em tu caso específico. Pero sim, é importante levar em consideração que, independente de todo o processo que já lo hicimos, a seleção do local aonde estamos nesse momento é um dos mais determinantes para nosso crescimento. Se tomamos uma decisão de estar fisicamente em um entorno que nos permite crescer espiritualmente, vamos fazê-lo. Se tomamos uma decisão de estar em um entorno em los quais é muito mais, entre comillas, mais cômodo, pero que não me dá oportunidades de crescimento, esse entorno nos vai absorver e nós outros vamos pouco a pouco ser influenciados por el entorno. Temos muitíssimo livre-arbítrio, mas o entorno tem uma capacidade muito forte de cambiar, de moldear nossas tomas de decisões. Lo influencia muitíssimo. E significa, ao final, a toma de decisão de onde queremos estar, de onde queremos fazer nosso crescimento, de onde queremos estabelecer nossa vida. E não hablo solamente do país, o país é correto. Há muitas diferenças de estar em um país, e falando ao extremo, no centro de África, algum lugar, ou estar nos Estados Unidos, as diferenças são muito grandes. Mas mesmo nos Estados Unidos, há muitíssimas diferenças se estou em uma hacienda no meio de Texas, ou se estou dentro de uma comunidade onde me permite desenvolvimento espiritual muitíssimo maior. Ambos são Estados Unidos, mas os entornos são muitíssimos distintos. Nós outros tomamos, ao final, essa decisão.
Y esa decisión va a influenciar muchísimo nuestro crecimiento. El entorno es uno de los aspectos determinantes. No significa nuevamente que estar viviendo en Quito o entornos, yo, otra vez Quito estoy hablando porque algunas personas lo hicieron mención. Yo nací en Brasil. Brasil es igualito. Es un entorno, un país donde la corrupción y los diferentes otros tipos de problemas sociales son enormes. No significa que esto no va a me dar una oportunidad de crecimiento. No debemos interpretar de que esto no va a me permitir, porque dentro de cada uno de los países podemos también definir una microcomunidad onde sí vamos a estar y desarrollarnos. Ahí vamos a tener nuestro ticún individual. No estoy hablando nuevamente del ticún colectivo que podría ser, como hablamos anteriormente, la parte de la corrupción de los países. Posiblemente la corrección que podemos hacer para mejorar esto es muy pequeña, pero si cada uno de nosotros hace esa pequeña corrección a nivel individual, al final eso puede cambiar. Pero no podemos cambiar el resultado final, pero sí podemos cambiar a nosotros mismos. Y si cada uno cambia este poquito a poquito su propia persona, al final va a cambiar esa sociedad. Porque las sociedades son hechas de individuos individuales. Significa, no importa si estamos en Estados Unidos, si estamos en el centro de África, si estamos en mi caso, en São Paulo, donde nací. Ya salí hace mucho tiempo, yo salí a los 21 años de Brasil. Pero no significa que si tuviese quedado en Brasil no tuviese oportunidad de seguir desarrollando. Si esa fuese mi decisión, yo debería seleccionar a dónde, en ese entorno, independiente si el país a nivel macroeconómico, a nivel de macrocomunidad, tiene sus problemas, correcto. Pero mismo ahí adentro hay muchísimos entornos en los cuales me permite hacer un desarrollo individual mucho más sano, mucho más proactivo. Es la decisión de cada uno a dónde va a estar. Es lógico que la familia influencia, es lógico que el trabajo influencia, muchas veces lo envía de un lado a otro, todo eso lo influencia, pero debemos tener la conciencia de que al final eso nada es casualidad. Todo al final es una decisión nuestra de aceptar ese trabajo, de aceptar esta mudanza, de aceptar lo que sea. No podemos culpar que esta decisión fue el trabajo me envió. No, yo seleccioné ese trabajo, yo acepté ese empleo, yo acepté que me colocasen en este proyecto específico. Tenemos que asumir la responsabilidad de que al final somos nosotros que tomamos la decisión. No podemos culpar a los otros. Es nuestra la decisión. Y tenemos que, dentro de las oportunidades o los entornos que tenemos, tomar las mejores decisiones posibles. Y muchas veces no son fáciles. O en general no son fáciles. Pero no tener una decisión y dejarse llevar, dejarse ser de una manera reactiva, es mucho peor do que tener una decisión y mismo que la decisión la toma de decisión no sea la mejor, pero por lo menos tomaste una decisión, tomaste el control, fueses proactivo. Más adelante vamos a tener una clase sobre esto, prometo. Sí, pero creo que tengo algunos puntos que yo debería desarrollar antes de llegar en ese tema. Es que van a tardar algunas semanas, pero sí podemos hablar, claro que sí. ¿Y de qué sirve el ayudar a resolver el cacún del resto de personas? Sin que ese nos esté afectando a nosotros, sino simplemente por solidaridad. ¿Es algo que debemos hacer realmente? En principio, tu capacidad es solo de resolver el tuyo. Tú no tienes capacidad de resolver los otros.
Una vez que tú resuelves el tuyo, tú vas a influenciar en los otros, pero siempre resolviendo tu propio tikkun. El tikkun colectivo se resuelve con la sumatoria de los diferentes tikkuns individuales. Significa, si quieres ayudar a los otros, primero tú tienes que ayudar a sí mismo. Por favor. Sí, absolutamente sí. Porque eles têm capacidade de amá-la. Não somente têm a capacidade, possivelmente mais do que isso, têm a necessidade também. Que interessa um pouco mais do que isso. Não, esse não é o ponto de vista. Uhum. Todo lo que nos ayude a reparar bien, todo. Sí. Pero, novamente, são algumas situações são difíceis de entender, difíceis de aceitar. Pero se empiezas a analisar as oportunidades que cria isto, são enormes. Ya lo que estoy diciendo, es la esposa y ser buen esposo porque está reparando. Sí, seguro, y esas terribles que no están reparando la ¿a qué viene? No, mira, ese es el caos, por eso que causa más caos. Porque también hay unas terribles. Por eso, pero solo son buenas. Exacto, eso es tan importante. Pero essas terríveis têm um motivo de ser. Nada liga a tua vida por casualidade. Se ligou a tua vida, não importa o que, era necessário. No, pues sí, pues hablando todo de... Eso es reactivo, eso es reactivo. Está fuera de, o sea, nadie, no estamos inventando aquí en agua tibia, como dicen. Todo tiene un propósito. Tudo tem um propósito. Así que, por ejemplo, que te las Ok. Uma das perguntas, instante, referente a esses temas, e uma das perguntas que creio que não contestei agora, me recordo. Todos nós estamos em uma certa película. Todo o tempo que actuamos reactivamente, seguimos na mesma película. Todo o tempo que actuamos proativamente, temos a capacidade de cambiar a película. Cuando se dice proactivamente puede ser como cuestionarlo, como decir, ¿por qué esto? ¿Por qué no? ¿Por qué? Cuestionar, cuestionar sim, é correto, pero como consequência do questionamento, há uma toma de decisão. Na hora que tu tomas decisão, tu cambiaste de película. Porque hay gente que así, no pregunta. No, Esses não cambiam de película. Ajá, sí, no cambia. Na hora que actuasses de uma maneira proativa, cambiasses a outra película. Essa que tenias sigue, pero tu estás em uma outra. E essa é a maneira que tu tienes de ter controle sobre sua própria vida. Pero hay un detalle que creo que las madres podemos entender eso, porque uno tiene uno o dos hijos, ¿no? Y ve que las personalidades son distintas y vienen al mismo entorno que tienen su
supone, ¿no? Lo general, mismo papá, la misma mamá, ¿ya? Tienen a ese entorno y son totalmente diferentes a sus reacciones, sin que podamos decir que los unos sean mejor ninguno de los unos, sino diferentes. Y actúan y tienen y llegan a tener, cuando uno un poco más grandes, cursos diferentes en sus vidas y han vivido las mismas experiencias. Entonces, porque también uno como madre sí trata diferente a cada uno. Los quiere igual, pero los trata distintos. Me parece a mí. Depende de lo que uno va viendo, de su personalidad y va viendo qué es lo que necesita. Reconocer eso no debe ter sido fácil. No, pero es que en el caso de yo sí digo, estoy de acuerdo con lo que ella dice, porque a veces a uno le dice que quiere un hijo más que a otro. No es que uno quiera un hijo más que otro, es que los dos tienen diferentes carácter y de acuerdo al carácter que el hijo tiene, uno lo trata. Entonces no es que la mamá quiera a su hijo más para un hijo que para otro, es que se trata de cuidar carácter. Son. No los puedo tratar igual. Son diferentes. Es correcto, es cierto. 100%. Pero cada uno de nosotros somos distintos, cada uno de nosotros tenemos nuestra corrección y cada uno es individual. El entorno nos ayuda a moldear, nos da ayuda a ir en una cierta dirección, pero no significa que todos somos iguales. Cada uno tenemos nuestras propias características. Somos 100% únicos. Sí, pero por ejemplo, eso de no ser reactivos, sino proactivos y todo eso. ¿En qué momento la vida se comienza a dar? Porque yo creo que eso se da cuando ya hay un cierto cuestionamiento de un niño. Desde el punto de vista espiritual, la respuesta es que para las mujeres a partir de los 12 años, para los hombres a partir de los 13. Antes disso, somos completamente reactivos. A partir desta fecha, já assumimos responsabilidades desde o ponto de vista espiritual e de toma de decisões. Ese ser abogado, y eso es parte del sentido de la ley. Cuando se dice desde los 13 años, la persona tiene una conciencia y un grado de madurez. Por eso hay leyes, desde allí comienzan la culpabilidad, ¿no? La responsabilidad. Vea, es una transaction jurídica. Sí, miren lo que devino. Ajá. Ok. Gracias a todos. Y la próxima semana creo que vamos a empezar a también seguir con el grupo unido y un instantito, creo que es este acá. A partir de la próxima semana las reuniones van a ser los jueves, no los miércoles. Van a ser todos los jueves en el mismo horario, 7:30 como hoy. Hoy lo hicimos de los miércoles porque mañana hay una actividad en los cuales varias de ustedes están comprometidas. Pero a partir de la próxima semana, perdón, seguimos todos los jueves, lo mismo las 7:30. ¿Ok? Gracias a todos, que tengan una feliz noche. Gracias. Argentina. Acá. Muchas gracias. Gracias. Yo envío Muchas gracias, por el Ricardo. chat del grupo, yo envío los datos, ¿ok? Muchas gracias, Ricardo. Gracias a ustedes. Creo que no te tengo en el chat del grupo. ¿Tú utilizas WhatsApp? Ok. Entonces, que yo tengo un grupo que está con WhatsApp. Ok, perfecto. Entonces, Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lidita. Buenas noches. Un abrazo. Pero no les vimos, no se dejaron ver de nosotros. Ay, Ok. ay, olvídese. Las velitas y se